Tashhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi muallif kitab Matan Zubat Imam Ibn Ruslan As-Syafi'i
rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah syai'un lillahi lana walahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah rutin pengajian kitab Matan Zubat setiap hari Senin 2 mingguan pada maghrib di Masjid Darul Muttaqin Indro Kebomas Gresik Jawa Timur. Mugi-mugi khususipun kang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah manfaat maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan 2 minggu yang lalu Nadhom halaman 16. Kitabnya wonten lah kitab ini. Wonten kan? Enggak masuk gak nyimak nyekel kitab, enggak ada barokah pengarang kitab. Halaman 16 Nadhom ke 122 dan 123. Sing rutin jenengan beto wangsul ngono apa? Misale sing rutin nggih, kitabe beto wangsul wae ngaji di beto. Napa kitab niku dados saksi kula sedaya mangke ngaji, Pak. Nggih. Cek oleh barokah ngoten nggih. Nggih. Nanti gak disimpen masjid, Pak. Saya beto menapa. Nek kirang tumbas malih ngoten, nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nadhom 122 123. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16 nggih, babul wudu. Furuduhu utawi pira-pira fardune wudu. Iku an-niyatu niat. Nomor loro waksilan maswa sira wajhaka ing wajah sira. Nomor 3 wa ghuslu kalan maswa sira al-yadaini ing tangan loro ma mirfaqaka sertane sikut loro sira. Wa mashu ba'dir rasilan masuwis bagian kepala. Summaksil mongko nuli basuh
wa lan ngeratakna sira rijlaika ing sikil loro sira maka baika sertane mata kaki sira wa tartibu lan tertib ya niki. Jadi niki termasuk rukun-rukun atau fardu wudu nggih. Niki kedah dielmoni Pak, wudu niki sebab dados kunci napa keabsahan atau syarat sahnya salat. Kadang-kadang nun sewu Pak, tiyang niku ngutamakno salate khusyuk nggih, saestu khusyuk, tetapi kadang-kadang wudu ini enggak diperhatekno. Sing penting kepeh. Sing penting kepeh, sing penting rata, tapi tidak menyempurnakan apa wudunya. Padahal sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fasbigul wudu fa ahsinul wudu, sempurnakan wudu, baguskan wudu. Nah niki makanya wudu niki syarat sahnya salat. Mangke wudu niki Pak, amalan wudu niki mboten namung bermanfaat di dunia saja. Mangke wudu kula panjenengan niki nggih bermanfaat ten alam kubur kita, bermanfaat ten akhirat kita, dan juga wudu kita, bekas wudu kita nanti di padang mahsyar yang peteng dedet yang gelap gulita, matahari sakilan panase, maka yang menaungi panase dan menerangkan kegelapan pada mahsyar salah satunya adalah bekas wudu kita. Makanya yang sewu yang paling saya tiang ya yang mengamalkan salah satunya nopo dawamul wudu, batal wudu. Masa gak sholat Pak, masa gak sholat, titik-titik wudu, batal wudu nggih. Nggih niku luar biasa wudu niki sebab nopo syariate agami Islam niki perintah Gusti Allah dan surat Al-Maidah ayat 6 nggih perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu kang kula hormati, dan mereka wonten furudhuhu nggih, furudhu niku jamak saking fardun. Jadi fardu wudu. Rumiyin wonten sing talet lho, lek ten kitab lintune namine napa? Arkanul wudu. Tapi temriki wonten furudhuhu atau furudul wudu. Nah, kita jelaskan apa bedane fardu kali rukun. Jadi di kitab-kitab Syafi'i ngeten, ana istilah fardu wudu, ana istilah rukun wudu. Terus pundi apakah sama atau tidak kedua istilah niki? Nah niki perlu disampaikan nggih. Para ulama beda pendapat Pak. Wonten ulama kelompok pertama niku jumhur mayoritas nggih, mayoritas di dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali niku mengatakan antara rukun dengan fardu di dalam ibadah niku sami nggih, sama-sama wajib dilakukan nggih di dalam berwudu nggih. Wonten kaidah fikih ngeten nggih, ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman nggih. Sesuatu yang dituntut, jadi fardu rukuk niki sami nggih, sesuatu dituntut syara dapat dikerjakan mukallaf yang bersifat wajib. Jadi podo-podo wajib Pak. Fardu niku nggih wajib dilakoni, rukun nggih wajib dilakoni. Jadi intinya jumhur ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali niku mengatakan antara istilah fardu dengan istilah rukun itu sami. Paham nggih? Yang kedua, yang beda sendiri adalah mazhab Hanafi. Mazhab niki membedakan antara istilah fardu dengan rukun, fardu dengan wajib. Niki hanya dari kalangan mazhab Hanafi. Jadi di dalam sholat niku wonten kalih, ono fardu sholat,
ana wajib salat. Niki hampir sama dengan madzhab Syafi'i, cuma istilah beda, Pak. Kalau madzhab Hanafi pakai fardu, pakai wajib, maka di dalam madzhab Syafi'i ana napa? Rukun, wajib, ana sunnah, ab'ad. Nggih, hanya beda istilah mawon. Nggih. Niku jadi kita milih yang mana? Karena kita pengikut madzhab Syafi'i dan guru-guru kami di pesantren dulu ketika ngajar kami itu mengambil pendapat yang pertama bahwa rukun dan fardu itu istilah dan pengertiannya sama. Wis ngoten mawon. Sing Hanafi dados tambahan wawasan nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam madzhab Syafi'i antara rukun dengan fardu niku sami kecuali di dalam ibadah haji. Jadi ibadah haji tetap ana endi jenenge fardu, endi jenenge wajib. Niki ya. Niki mangke dibahas mangke bab sendiri nggih masalah haji. Nah, para hadirin rahimakumullah, membahas rukun atau fardu wudu niki para ulama beda pendapat rukun-rukune. Mboten sami, nggih. Di dalam kitab I'anatul Talibin Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati rahimahullah sing wafat tahun 1892 Masehi di Makkah. Kemudian dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangane Imam Ibn Rusd Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1198 Masehi di Maroko. Juga wonten dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangane Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 2015 Masehi di Suriah. Dan juga wonten dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah karangane Syekh Muhammad Al-Juzairi Al-Iwadi rahimahullah sing wafat tahun 1940 Masehi di Mesir. Dari 4 kitab niki kita bisa ambil kesimpulan, oh ternyata masing-masing mazhab niku beda tentang jumlah rukun wudu. Syafi'i kari nggih, Syafi'i nggih, cek nyantol. Mazhab Hanafi rukun wudu namung sekawan. Namung sekawan. Mbasuh sesuai ayat Quran nggih, Al-Maidah ayat 6. Siji membasuh muka, loro membasuh kedua tangan, telu mengusap kepala, 4 membasuh kaki. Niki cuma 4 mawon. Sedangkan niat niku dalam madzhab Syafi'i sunnah. Jadi panjenengan lek wudu gak niat sah menurut mazhab Hanafi, Pak. Tetapi menurut mazhab yang lain tidak sah. Sebab satu-satunya mazhab yang tidak menampilkan niat sebagai rukun cuma mazhab Hanafi. Yeah. Nomor kali mazhab Maliki niku wonten 7 rukun. 7 rukun. 4 mau rai, tangan, kepala, kaki ditambah dengan rukun ad-dalku. Ad-dalku niki taldek napa? Ngusap-ngusap anggota wudu niku wajib dilakoni lek panjenengan melok mazhab Maliki. Nah, contoh tangan nggih, ngeten, Pak. Niki adalku, nggih, gosok-gosok. Nah, niki adalku. Nggih. Sikil ngoten digosok. Kuwabe digosok, Pak. Niku wajib dalam mazhab Maliki. Nggih. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, lek adalku ngeten niki sunnah. Sunnah. Nggih. Mangkan panjenengan ningali tiyang wudu ngeten, Bu. Kok ngene tok biare. Nah, cuma niku sah tapi sampeyan pastikan kulit panjenengan enggak ono sing ngalangi, nggih, enggak ono sing ngalangi. Niku karena syarat membasuh mengguyur air ke anggota wudu niku tok. Gak digosok sah. Niki menurut mazhab Syafi'i.
Makanya tiang wudu kan kadang-kadang nggih ngene tok ya. Diwalik ngeten nggih. Nah niku sah sebab menggosok-gosok ngeten niki adalah sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Nggih. Kemudian para hadirin dalam mazhab Maliki ana rukun muwalat al-muwalah. Napa niku? Terus menerus berkesinambungan. Contoh, panjenengan mari ngusap rai ya, kemudian ya berhenti sebentar terus ngusap tangan, maka berhenti ini tidak sah menurut mazhab Maliki. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i muwalah terus menerus berkesinambungan adalah sunnah. Contoh ngaten Pak, jenengan mazhab Syafi'i pas wudu tutup tengah-tengah, kerane sing kene mati. Saya pindah keran dia, berarti berhenti nggih. Nah, lek sampeyan mazhab Maliki baleni awal. Lek mazhab Syafi'i tidak, asal tidak terlalu lama, ukurannya adalah selama air wudhu masih terlihat di anggota wudhu. Niku mazhab Syafi'i. Contoh, masjid misalnya, banyu omah kerani mati, Pak. PDAM lu tutuk rai wis mati. Langsung nang masjid melanjutkan wudhu tetangan. Boleh menurut mazhab Syafi'i selama air wudhu masih membasahi anggota wudhu. Tapi kalau pesen ojo dilakoni. Napa? Nggak fit. Iku mari ngaji lho, tutup masjid langsung tangan ke ate rahi. Sapa sing ngajar? Wah, fitnah malih mangke. Bu, Pak, kula niki sering dados fitnahan, Pak. Ngaji-ngaji niki saestu dipotong-potong kali oknum-oknum niku, masyaallah, sabar mawon nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, niku mazhab sinten? Maliki. Sedangkan mazhab Hambali niku wonten 7. Ditambah niat. Tadi Maliki nggih niat, Pak, rukunnya. Mazhab Hambali nggih tambah niat, tertib dan mualat. Sedangkan mazhab Syafi'i nggih niku wonten 6. Pinten? 6. Siji niat, loro membasuh wajah, 3 membasuh kedua tangan, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kedua kaki, 6 tertib, harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Nggih. Loh, kuping kok gak disebut blas 4 mazhab. Kuping niki Bu, hukumnya sunnah. Sampeyan misalnya gate kuping sah sebab kuping niki hukumnya Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa mengusap telinga adalah Yang beda niku ngeten, Pak. Nggih, ngapunten. Contoh, mazhab Maliki niku ngeten, Pak. Ngampun nggih, kula praktek nggih. Jadi ngeten sret ngusap kepala nggih, baleni mengarep sret. Niki mazhab Maliki. Mazhab Hanafi tengah ngeten, separuh ngusap ngeten. Ini mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i walaupun berapa rambut sah. Apa ngarep sah, pinggir sah, mburi sah, ndukur sah. Sing penting ngusap paham nggih? Jadi lek ana wong botak, Pak, ngamonten. Rambutnya kok burit tok. Ya aku dengene, Pak, ana rambutnya ngeten, nggih. Ngoten. Lek kalau blas rambutnya gondol, pura-pura ana rambutnya. Sret, ngoten nggih. Kudu diusap. Ngusap niku ngeten gerakane. Lek ngene, Pak, gak ngusap iki. Iki apa? Mosok wudu. Ngene, Pak. Iki nempel. Ngeplak niki. Jadi syarat mengusap al-mashu adalah menggerakkan telapak tangan ke anggota ngeten. Nah, minimal gerak. Nah, niki pun ngusap. Nggih. Paham nggih? Nah, mazhab Hambali
niku gerakannya ngusap telinga bersamaan ngusap kepala bersamaan dengan telinga. Misalnya nggih, langsung kuping. Niki mazhab nyung sewu niki biasa dilakoni kali kanca-kanca Muhammadiyah. Lho, apa salah? Mboten, kabeh ana dalile. Ndak usah tukaran, nggih. Wis gak tau wudu kakean. Sementing niku. Jadi perbedaan ini penting untuk dipahami, Pak. Iya dulu gak perlu perbedaan, akeh kiai alim. Nggih, sakniki kiai alim wis entek, Pak. Juwarang kiai alim-alim niku. Makanya guru kula dawuh jelasno perbedaan ke umat. Biar umat faham gak tukaran tentang perbedaan. Sebab wong alim wis jarang, Pak. Sing ngeling-ngeling tentang rukun-rukun ibadah niku pun jarang. Rata-rata sampai tinggal di YouTube medsos, rata-rata ngajine tafsir. Nggih ta? Ngajine apa? Hadis. Ngajine tasawuf. Tapi jarang, bukan enggak ada, jarang orang membahas kitab fikih dengan detail dan hukumnya. Sebab ilmu yang paling rumit kata guru saya adalah tentang ilmu fikih, ya. Kedah diurip-uripi, nguri-nguri ilmu, Pak. Paham nggih carane nggih? Sampeyan gak ngusap telinga, Bu, napa sah? Ayo dihitung, Bu. Sampeyan ngusap apa? Basuh wajah, kuping kena gak? Ngusap wajah, kuping kena gak? Kena banyu mboten? Kena pasti, batasnya mriki nggih. Pasti kena. Lah, cara dihitung ngusap telinga waktu basuh wajah peng 3 kena. Sampean umpama ngusap telinga sendiri peng 3, 6 basuhan telinga tok niku. Maka diarani sunnah. Nggih. Pun paham nggih? Perbedaan dari rukun wudu 4 mazhab. Kula baleni, Bu, rukun wudu mazhab Syafi'i termasuk dipilih oleh Nahdlatul Ulama adalah 6. Sedangkan rukun wudu 7 mazhab Hambali rata-rata dipilih kali kanca-kanca Muhammadiyah. Wis enak nggih? Oh, kabeh ana dasare, kabeh ana carane, kabeh ana dalile. Nikilah salah satu manfaat kita ngaji ilmu fikih, ngerti perbedaan, gak ngira tukaran. Paham nggih? Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jelasno katanya kebetulan gampang, Pak. Kalau nggih perlu sinau nggih. Jelimetisasi nih. Fikih niku. Nggih. Lah, kemudian yang pertama adalah niat nggih. Yang pertama adalah niat. Kalau baleni 3 mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mensyaratkan niat di dalam wudu. Lek sampeyan gak niat, Bu, tidak sah wudunya. Sedangkan satu mazhab Hanafi, satu mazhab ini yang mengatakan niat bukan syarat dari wudu, hukumnya sunnah. Nggih, niku hukumnya sunnah. Nah, sampeyan nyun sewu kula tanganti, sampeyan lek wudu niku niate nang jero ati apa dilafalno, Pak? Dilafalkan. Apal niate nggih? Apal mboten? Lho. Nawaitul wudu, alhamdulillah. Apal nggih, Bu? Lho, gak apal cara Arab terus pundi? Lek misale gak arep belas bahasa Arab, jok kuwatir. Ulama Syafi'i niki enak, Pak. Lek pancene gak arep belas ya bocor Arab gawe cara niat ingsun wudu. Oh, nggih. Sunnah nggih, lillahi. Ampun. Gampang, aja diangel. Lek ana wong ngomong YouTube kok nate semarepan YouTube iki jembrembak ning jenggote niku ngarane lek niat cara Arab ndak sah, ke Arab gak sah. Lele. Wong Islam iku gak Arab tok, Pak. Nggih.
Jadi ono wong iku gak iso cara Arab belas ono. Kemudian kita mengatakan gak sah salate saumur urip ngoten ta. Lo gak bahaya ta, Pak. Maka gampang tapi ojo gampang no. Niki syariat. Nggih. Pun. Terus pundi sampean misalnya wudu kula tanglet malih. Bu, Pak, jenengan wudu melafalkan niat ya, iku sadurunge wudu apa di dalam basuh wajah? Sadurunge basuh. Nggih. Nah, sadurunge basuh. Apakah sah? Ngoten nggih. Padahal niat niku jumhur ijma ulama harus bersamaan dengan awal perbuatan. Lek niat basuh wajah harus membarengi pada tindakan pertama membasuh wajah. Lek salat niat itu kedah bareng kali takbiratul ihram. Lah, kalau tanglet malih panjenengan saged mboten barengno niat kali takbir? Mun saged. Berarti niat rumiyin. Dalam wudu jenengan saged mboten membarengkan niat kali membasuh wajah? Saged. Nah, berarti mudah di dalam membasuh wajah. Cuma kadang-kadang tiyang niku lek mbasuh wajah lek karo niat kadang-kadang was. Lek sing saged alhamdulillah niku afdol, Pak. Bener. Tapi sing gak pas menimbulkan was. Nawaitu. Bolak-balik mbasuh wajah gak mari-mari entek iban tak mirip bingung nang di banyu akeh entek. Kena wong was-was, Pak. Lah, bagaimana hukum melafatkan niat baik di dalam salat maupun di dalam wudu? Nggih, perlu kita sampaikan. Pun kita pastikan para hadirin 4 mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, tidak ada satupun ulama mereka yang melarang orang melafalkan niat. Jangan mendengarkan YouTube yang mengatakan melafalkan niat adalah bid'ah mungkar dan sampean wudu mlebu neraka. Nah, logika dipakai. Wudu niku perintahe agama. Lah kok salah niat titik kok neraka? Ayo dipakai logikae, Pak. Mosok wudu perintah agama kok iso mlebu neraka? Lah niki hati-hati nggih, digiring alus sampean, pun. Jadi empat mazhab, cuma wonten ten mazhab Hanafi sebagian ulama mengatakan melafadzkan niat sebelum basuh muka, sebelum takbir salat itu bid'ah. Koma sean, kak titik. Mereka mengatakan titik. Kitabnya mengatakan koma. Tetapi kalau orang itu was-was maka dianjurkan melafadzkan niki mazhab Hanafi. Nggih. Lah tak preteli, Pak. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Imam Syafi'i nggih rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Pusat Mesir, dalam kitab beliau mengatakan ya itu beliau riwayat Imam Syafi'i melafalkan niat dari Imam Ibnu Muqri rahimahullah sing wafat tahun 1433 Masehi di Yaman Selatan, dalam kitab Al-Mu'jam. Dan beliau menukil dari Imam Abu Sulaiman Ar-Rabi Al-Muradi, murid dari Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i ketika mau sholat itu melafalkan niat adalah sanadun wadihun, sanad yang jelas dan sanad yang sangat terang. Paham nggih? Wonten malih riwayat saking Imam Ibnu Huzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Nesebur Iran. Ya, itu beliau ketika wafatnya dikuburkan di kamarnya sendiri.
Sehingga ulama salaf niku pun wonten lek wafat dikuburno kamar sendiri. Nggih. Niku mendengar langsung dari gurunya Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 887 Masehi, dan beliau murid langsung dari Imam Syafi'i, itu mengatakan bahwa guru kami Imam Syafi'i ketika mau sholat selalu melafadzkan niku keterangan sanadun wadihun, sanad sing terang benderang dari amalan Imam Syafi'i. Nggih. Ibnu Huzaimah niki para hadirin, nggih, niku gadah guru malih namine Imam Bukhari, gadah guru Imam Muslim, Imam Al-Muzanni, juga murid Imam Syafi'i. Berarti dua murid Imam Syafi'i adalah guru dari Imam Ibnu Khuzaimah yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i selalu melafadzkan niat sebelum sholat. Nah, berarti mesti dilakoni Imam Syafi'i. Cok mamang, Pak. Ya, kenapa mereka mengatakan begitu? Karena mereka bukan mazhab Syafi'i, mereka tidak bermazhab. Paham nggih? Lah kita ini mazhab Syafi'i. Nggih, ayo diperhateli. Mazhab Hanafi pundi pendapatnya, apakah sah orang melafadzkan niat wudu, melafadzkan niat salat? Nggih. Salah satu ulama besar beliau dari mazhab Hanafi, nggih, Imam Fakhruddin Az-Zailai rahimahullah, sing wafat tahun 1342 Masehi di Mesir, niku dawuh dalam kitab Tabayyinul Haqa'iq bisyarhi Kanzud Daqa'iq. Wa amma talaffuzun niyati, dan adapun melafadzkan niat, falaisa syartun, itu bukan syarat salat, walakin tuhassinu listimai azimati, dan itu dilakukan bagus untuk azamnya salat. Jadi bukan syarat sholat, tetap melafalkan niat itu bisa lebih bagus dilakukan. Paham ya? Mazhab Hanafi. Ya. Wonten malih para hadirin imam yang lain, Imam Alauddin Al-Haskafi Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 1677 Masehi, ya, dalam kitab Ad-Durul Mukhtar Syarah Tanwirul Absar. Ya, beliau mengatakan wal jam'u baina niyati qalbi wa fi'lil lisani, orang yang mengumpulkan niat dalam hati juga melafalkan dengan lisan, ya, maka hadhihi rutbatun, itu posisi yang adil. Wasta baina sanata talaffudz biniyah wa man kariyahu li adami naqlihi anis salafi. Beliau mengatakan wong lek ngelafalkan niat digabung dengan hatinya, maka itu posisi yang adil, yang menjadi yang bukan sunnah, ya. Dan pihak yang melakukan itu tidak makruh. Paham nggih? Niki ulama yang kedua dari dari mazhab Hanafi. Disimpulkan kali Imam Ibnu Abidin rahimahullah dalam mazhab Syafi'i, nggih, sing wafat tahun 1836 Masehi, dalam kitab beliau mengatakan at-talaffudzu bin niyyati manduban. Kalau baleni, nggih, disimpulkan oleh Imam Ibnu Abidin bahwa pendapat mazhab ulama mazhab Hanafi tentang melafalkan niat at-talaffudzu bin niyyati manduban, melafalkan niat hukumnya ya, wala makruhan, tidak makruh. Kalau simpulkan mazhab Hanafi membolehkan, bahkan mensunnahkan melafalkan paham nggih? Kemudian mazhab Maliki, para hadirin, bagaimana mazhab Maliki?
Mereka kelompok mereka, wah ngono ya, itu selalu mengatakan Imam Malik membid'ahkan orang yang melafadzkan niat. Tak jawab ga ono dasari. Itu nafsu mereka sendiri agar apa? Menyerang kepada amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, menyerang Nahdlatul Ulama. Ya. Padahal ya ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan yazuzut talaffuz bin niyah, boleh melafadzkan niat. Paham ya? Boleh. Ya, wal aula tarkuhu fi sholati, lebih utama meninggalkan melafadzkan niat. Ini yang dimaksud mazhab Maliki. Mereka memotong kalimat yang pertama, Pak, langsung mengambil kalimat yang kedua. Wong lek gak tahu ngaji kitab, Pak, akan mantuk-mantuk. Tapi sing tahu ngaji kitab heran, loh, biyen nang pondok tahu ngaji jari kiai kula mazhab Syafi'i mazhab Maliki niki ngeten, lho kok ngene? Buka kitabe. Oh, salah mereka, ya. Jadi kalau baleni yazuzut talaffuz, boleh melafadzkan niat, boleh. Bahkan salah satu ulama besar mazhab Maliki, Imam Ad-Dusuki Al-Maliki rahimahullah, dalam kitab Hasyiyah ala Syarhil Kabir, beliau mengatakan sunnah jika terjadi was-was. Mazhab Mali ono bid'ah ta, Pak? Wonten bid'ah? Tidak ada. Terbantahkan nggih. Nomor 3, Syafi'i karimawan, mazhab Hambali. Lah niki sering dipakai oleh mereka membid'ahkan. Mazhab Hambali katanya bid'ah melafadzkan niat dalam wudhu dan sholat. Ngopi dhisik, nggih. Ngopi dhisik, jika salah paham. Beberapa ulama mazhab Hambali termasuk Imam Al-Mardawi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1480 Masehi di Damaskus, dalam kitab Al-Insaf fi ma'rifatir rajih minal khilaf. Wonten malih Imam Mansur Al-Buhuti Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1651 Masehi di Mesir, dalam kitab beliau Kasyaful Qina At-Matnil Qina. Wis loro mawon. Nggih. Beliau mengatakan jelas dalam kitabnya mazhab Hambali. Ya apa? Mustahabbut talaffudzu biha. Disunnahkan melafadzkan niat. Paham ya? Mustahabun, disunnahkan melafadzkan niat. Tapi sirron, pelan-pelan. Niki mazhab Hambali. Intinya mazhab Hambali mensunnahkan melafadzkan niat, tidak ada kata bid'ah di dalamnya. Paham ya? Kemudian beliau mengatakan wahwal mazhabu, dan ini adalah pendapat mazhab Hambali. Ya. Wal aula inda katsirin minal mutaakhirin, dan ini pendapat kebanyakan dari ulama Hambali yang akhir. Bon. Nah niki jadi kudu semerup, Pak. Nggih. Kenapa mereka mensunahkan talafuz niat dalam mazhab Hambali? Liyuwafiqal lisanul qalba, untuk menguatkan niat di dalam hati. Wes, Hanafi membolehkan, bahkan sunnah ketika terjadi was-was. Maliki boleh, lek isok ditinggalkan, tapi sunnah lek muncul was-was. Mazhab Hambali sunnah secara pelan-pelan. Paham nggih? Lah, lek mazhab Syafi'i otomatis sunnah. Nggih, otomatis sunnah. Sampeyan golek mamang, Bu. Nawaitul wudhu'ah, gak apa-apa sebelum niat. Okay. Tapi ada anjuran dari Imam Nawawi, Bu, ngeten. Di dalam mazhab apapun, niat itu sepakat mahallun niat fi qalbi. Tempatnya niat di dalam
hati. Sampeyan lek gak melafatkan nang ati tok nawatul wudu sunah dari taala pun sah. Sampeyan salat gak melafatkan no ati kali takbir sah. Tapi gak semua bisa melakukan. Niki. Lah kemudian lek sing melafatkan niat, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', jangan lupa hatinya nggih tumut niat. Sebab lesan niki fungsinya namung menguatkan niat di dalam hati. Sampai tidak niat dengan lesan, diusahakan hati yang melok ngomong. Cek sah nggih. Niku mazhab Syafi'i. Artinya melafadzkan niat untuk menguatkan kekhusyuan di dalam hati dan juga menghilangkan was-was ketika mau sholat dan ibadah apapun. Nggih, niki. Jadi intinya dalam mazhab Syafi'i melafadzkan niat itu sun. Bahkan sebagian ulama Syafi'i, Pak. Contoh pendapat Imam Az-Zubairi rahimahullah sewafat tahun 987 Masehi niku mewajibkan ketika orang-orang was-was dalam ibadahnya, dalam wudhunya, dalam sholatnya wajib melafadzkan niat lek was-was niki ya. Jadi gak usah mamang jenengan sholat ya melafadzkan niat. Omane imami biasa kan nggih usolli fadhil kak kerungu enggak apa-apa sebab kita mazhab Syafi'i nggih enggak apa-apa nggih. Para hadirin rahimakumullah, kalau baleni nggih 4 mazhab ini tidak ada yang melarang orang melafadzkan niat sebelum sholat dan sebelum membasuh wajah dalam wudhu nggih niki. Mazhab Maliki yang katanya mereka mengatakan bid'ah, kita bantah. Mazhab Maliki yazuzut talafut, boleh melafadzkan niat, tapi utama tidak melafadzkan. Ada kata bid'ah? Tidak ada. Cek genah Pak. YouTube itu Masya Allah ngawur-ngawur Pak ngukumi fikih niku. Wong gak melok mazhab iki lho. Karo mazhab kok ngomong mazhab kesasar kabeh niku. Nggih. Wong sing mazhab Hambali kalau menerangkan mazhab Syafi'i hati-hati sebab beda mazhab. Nggih. Lho, wonten malih Pak. Kami mengatakan Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah. Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullah sing wafat tahun 1317 Masih di Damaskus, dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa, beliau mengatakan dan mengakui bahwa melafadzkan niat adalah pendapat para ulama dan beliau tidak pernah melarang dalam kitabnya. Waduh kok dia. Intinya beliau mengakui pendapat yang melafadzkan niat. Nggih, beliau mereka terbantahkan. Nggih, mungkin manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatul aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.